तो धन बोली कहूची केही हो कोना अरे रे बजारी का जानी मुनथी ए धना हाय हाय काली मारो भिड़ी गोची मालवा माल तेरे काली मते कालूची मालवा माल तेरे काली मते कालूची ए बजारी का जानी मुनथी 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 धना काली मारो भिड़ी गोची मालवा देवराजेन्द्र सभारे नर्तकी रूपसना तू सामान अन्य मारी के देवसभा नर्तकी नाचुछ तो काय उठिलु से मते मिस कॉल करछी कॉल कर देनी मते ये मिस कॉल करियो मते तू कॉल करी आज्ञा ए झिरो मते मिस कॉल कर हां तू कॉल कर आज्ञा तू जो कॉलटा करदु हां ता नंबरटा जानथिबु आ नंबर मो मोबाइल रे फीडिंग हे जाईती ता नंबर केते क्या नंबरटा बडला इनिटा फलो 3 बस सेते बेले करबो सेते बेले फ्री केटा पौसिनी एटा घोड़ा ए कहियाम न मोबाइल दर तू सीडी कोन व्यवहार करतो से पूरा कहबनु एटा पौसिनी अरे सेटा होची घोड़ा 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 ए भगवान मते कहती अरे की बेरा रे आजी झोलो बहारी असली सीने मारे की ए धना असली सीने मारे ए धना असली सीने मारे के ए तो कामने देखी नजर करे की बुद्धि करी बियाजी ए मां की बुद्धि करी बियाजी ए मां की बुद्धि करी बियाजी ए की बेरा रे आजी झोलो बहारी असली सीने मारे की ए धना असली सीने मारे की ए धना असली सीने मारे के ए तो कामने देखी नजर करे की बुद्धि करी बियाजी ए मां की बुद्धि करी बियाजी ए मां की बुद्धि करी बियाजी अरे चाहर बस्ती कोणी चाहती ए धना बाहर पड़ गया अरे मैं भीतर होती गाऊं तू उसके भाई को पता मार गई हूं हां ये छोड़ के जा बस अरे चाहर बस्ती कोणी चाहती आखी थर मारी जाऊची मालवा इन माल तेरे नाली मते गाऊची मालवा इन माल दीदी पवित्र हो गला दीदी तुम्हें पवित्र हो गला तुम भाग्य खोली गला दीदी तुम भाग्य खोली गला तू कौन पागल होतला कोन अपन कोन परिचय देखंतु पवित्र हे गली पवित्र हो तो गला आगु अपवित्र थी आज्ञा आगु मो भाग्य खोली नथिला ना तबे केमिति भाग्य खोलिला लक्ष लक्ष लोक हां जहाँ को छुईबा ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତମେ ଯେହେତୁ ଧରି ଦେଇଛ ତମେ ପବିତ୍ର अरे ହେଇଯାଅ कौन धरची ଦେଖୁନା
कौन रे देखुना कौन के धरिଛ आ ये इटाକୁ ଧରିଲେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଗଲ ମାନେ ଏଇ ସାଇଲନି ୟାକୁ ଛୁଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗୋଡିଲେ ଛୁଇଁଲେ ପାଇଲୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁଦେଲି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲି ଏଇ ଗଲ ଏଇଟା କଣ କି এটা পতিত পাবন বানা এই দেখা মামা এটা মনে রেবুনি কোনে এ আর সাইডে যাও দিয়ে দেখে যাও ସବୁ ଦେଖିବ ସବୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଭାଇ এইটা বানা ୟାକୁ ଧରିଲା ପରେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତୋ କଥା এইটা କଣ ଦଧିନଉତି ଆଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାନା ତୋଟା ଦଧିନଉତି ନୁହଁ ତମେ ତ ପୁରୀ ଯାଉନ ଜାଣିବ କଣ ଏ ତୁ ତ ଏକୁଟିଆ ଏଇଠି ବୁଲି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ এইটা বানা এটা ଦଧିର ଆଜ୍ଞା এইটা କଣ ମନ୍ଦିର ଏ ଭଗବାନେ কোন সেট করছে ଜାଣିପାରୁନ ওহো দক্ষিণ উত্তরটা মন্দির ମନ୍ଦିର এটা বান্না এটা দক্ষিণ উত্তরটা ମନ୍ଦିର আচ্ছা বলি ଆଜ୍ଞା মন্দির ভিতরে গেট ঝরকা ঠাকুরଙ୍କୁ ଗୁଳୁମୁଳି ହଉନି দেখুন মানে ঘর ତମେ କେମିତି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଛ করতে নদীটা আচ্ছা বলি ଆଜ୍ଞା এইটা কোন ଏଇଟା ଶିଙ୍କୁଳି কাহিকি লাগিলা ହେ ଭଗବାନେ ଧରିକି ଚଢିବ ବାନା ବାନ୍ଧିବ বান্না হেইটি সুবুজি শোনো না এ শোনা আসো না জিপা নন্দন কারা বাগনে কিরা বলতে কিরা আসো না গাড়ি চালাও এ পঞ্জাবে চলছে এই পড়ি আচ্ছা ধরি ও ছাড়ুଛୁ ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନାଚିଲା ତୋତେ ଡାକି ନଥିଲା ତୁ ମନେ ତୁ ଉଠିକି ନାଚିଥିଲୁ ଏବେ ଯୋଉ ତୋ ହାତ ଧରିକି ଡାକୁଛି କାହିଁକି ମନା କରୁଛୁ ଆମ ଘରେ ମନା କରିଛନ୍ତି ତମ ଘରେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ତମେ ପାଲାକୁ ଯାଅ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମଉସା ଶୁଣୁଛ କଣ କହୁଛି କଣ କୋଉଠି ପାଇଲେଣି ସେ ଦେଖ ତମେ ପାଲାକୁ ଯାଅ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଆଉ ପଇସା ଆଣ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଆଉ ଦୁଃଖ କୋଉଠି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ନାଚିବନି ଆମ ଝୋଟିଆର ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଘରେ ସେ ତା କହିବା ଅନୁସାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସହୁଛି ଜଣା ପଡୁଛି ଆଚ୍ଛା ଧରି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଝିଅ ପିଲା ସାଥିରେ ପାଲାକୁ ଯା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଆଣେ ତାର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନାଚିଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ହଁ ହଁ ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ ଦୁଃଖ ନାଚିଲା ବେଳକୁ ଦୁଃଖ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଧନ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା କରିଛୁ ହଁ। ହଁ ମୁଁ ନିରାଳି ଦୃଷ୍ଟି କେତେ ମିନାରୀ ପୃଷ୍ଟି ଝିଅ ନା ପୁଅ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି ଝିଅ ପିଲା ବି ପୁଅ ପିଲା ঝোপলা ଆଉ ମତେ ପୁଅ ପିଲା କହିକି ଆମ ଘରକୁ ଏବେ ଡାକିଛି হেমথা